Bonjour chers étudiants et étudiantes. Alors j'espère que vous allez très bien. J'espère que حاضرين للريفيزيون تاعنا وحاضرين بدات تقرب توا الانتهاء العام وبدا يقرب انتهاء الدروس. دونك جي فو كونساي حاجه بركه تنحيو ستريس، ما تقولوش هيا ما عادش بكري واني ما لحقتش واني مهما نعمل مانيش مش نجم نلحق انسي دي سويت. دونك لو بلوز امبورطون هو انكم تخدموا اليز وتخدموا مرتاحين. اي حتى كان فاتوك دروس دونك توا مش تبدا اجور، تنظم روحك، تعمل امبلوا، تركح فيه امورك بالضبط، لي زوغير معناه قسم البروجرام نتاعك على لي زوغير اللي مازالولك. دونك نورمالمون حكايه نظام، حكايه تنظيم وقت، تو سامبلومون احنا هنا معاكم، دونك نحاولوا معاكم نعاونوكم الماكسيموم، وانتم جيست نظم وقتك واخدم اليز اكاهو. الوغ كونسيرنون شيمي اورغانيك، الشيمي اورغانيك انت مش تقول لي برشا دروس، برشا حفاظه، برشا دي رياكسيون ما نجمتش نحفظهم انسي دي سويت. الوغ احنا اش عملنا في الشيمي اورغانيك؟ بدينا بالفونكسيون بروميير اني عملنا الباز نتاع الشيمي اورغانيك اللي هي لا ستيريوشيمي، les effets électroniques et les intermédiaires réactionnels. Donc الباز نتاع الشيمي اورغانيك. دوزيام اني بدينا نقراو بالفونكسيون براتيكمون كملنا الفونكسيون السين، السين، الكول، امين، اخر حاجه كملنا بالامين، بنزين، انسي دي سويت. توا يلزمنا نتعلموا وخدمنا على كل كور، على كل فونكسيون خدمنا عليها سيري ديتايي، تعمقنا فيها بالباهي. دونك توا مش ناخذوا في اخر العام ولا في الكونكور ايش هزينا الباز، ايش هزينا من اللي فونكسيون اللي شفناهم الكل. دونك توا كي نعطيك بروبليم ما عادش نخدموا بالفونكسيون. دونك البروبليم مش يشمل لي فونكسيون الكل. دونك لازمك تتعلم كي تغزر للرياكسيون شيميك اللي نعطيها لك، تقول مثلا برودوي ديبار نتاعي الكول. الوغ الكول نورمالمون في الكور الكول شفنا دونك وتكمل السيكونس رياكسيونيل نتاعكم. دونك هكا علاش احنا توا حتى في البلاتفورم هذه لنا مش نعملوا ريفيزيون ابارتيغ دو 1 ماي ان شاء الله. دونك في الريفيزيون نتاعنا مش نحاولوا نربطوا لي فونكسيون اللي شفناهم الكل. دونك باش نربطوهم في سيكونس كامله نتاع دي رياكسيون كيما ستيل نتاع الكونكور. دونك باش نحاولوا بوندون الريفيزيون هذه كي دور 15 اور وتبدا ابارتيغ دو 1 ماي ان شاء الله. دونك ديجا نكونوا احنا منظمين رواحنا وعاملين امبلوا والكل. انتم بيان سور في الامبلوا فوزالي انتركالي لوغير هذا اللي مش نعملوه احنا على اساس وقتها مش نعملوا ريفيزيون تاع شيمي اورغانيك. دونك نعملوا ستيل كونكور. دونك نبداو الساعه نحاول نعمل دي بروبليم نربط فيهم لي فونكسيون اللي قريناهم الكل، ومن بعد نبداو نخدموا في لي كونكور ونصلحوا لي كونكور باش نحضروا رواحنا للستيل نتاع الكونكور اللي يجينا ان شاء الله في كونكور 2024. اي دونك جوست تكون اجور وبقدرة ربي لاباس، ما عندكم لاش تخافوا. دونك كيما عداو صحابكم قبل، كيما تمجروا، كيما جابوا دي بونات راهو في الشيمي اورغانيك. ديما نعاود ونقول عمناول فما شكون خذيت 19 81 معناها ما فما حد شيء امبوسيبل. il suffit تكون اجور وتقرا بالباهي. معناها بالباهي مش معناها كنقول بالباهي مش معناها تقعد برشا على الطاوله. كنقول لك تقرا بالباهي معناها اعرف كاش تقرا، اقرا كالمامون، اقرا مرتاح، تو سامبلومون. اي فوالا. دونك اليوم مش نصلح لكم نورمالمون ان شاء الله دو بروبليم. دونك في لي بروبليم مش نحاول كيما قلت لكم نحاول توا في لي زيكزارسيس نتاعي نحاول نربط لي كور الكل ببعضهم. هكا ديجا في البروبليم نيميرو 1 مش نبدا بالبروميير اني واني ماشيه. دونك نحاول نربط، لازم نتعلم توا نربط خاطر برشا الطلبه يقولوا لي مادام نقرا الكور نفهمه، مي كي نجي نخدم بروبليم نلقى برشا دي رياكسيون ما نعرفش كاش نخرج منه. هكا علاش لازمنا توا نتعلموا نخدموا بروبليم كامل فيه لي فونكسيون شيميك الكل. Voilà, donc je vais commencer par le problème numéro 1. Alors, problème 1 est divisé en 3 parties. Partie 1 ou partie B ou partie C, qui ne sont pas indépendants. Ou le problème numéro 2, fait surtout la fonction alcool. Alors, je vais commencer par le problème numéro 1. هكا تشوفوا في البروبليم نيميرو 1 ديجا مش نبدا به الحكايه نتاع لي بورسنتاج اللي هي شفناها في البروميير اني. اول ما بدينا به لي بورسنتاج هذوما. دونك هكا علاش قلت لكم بروميير اني اللي تري انتريسونت اللي شفناها في البروميير.
هكا اني كل مره نعمل ريفيزيون للبروميير اني حتى لين نتفكره الكل. Alors, soit un composé organique A, des formules brutes C, X, H, Y ou Z. Donc déjà, mes formules brutes, il faut que le composé organique interne fait qu'un carbone ou hydrogène ou oxygène. Généralement, les composés organiques, nous avons azote, surtout azote, et parfois nous avons soufre. Mais généralement, carbone ou hydrogène ou oxygène. Hein. Bien sûr, qu'il y a amine, tu as l'azote. Pratiquement avec هو. Alors, le composé interne fait qu'un carbone ou hydrogène ou oxygène. 2 masses molaires égale à 72 grammes par mol. L'analyse élémentaire de A, إيش معناها analyse élémentaire ينجم يسألك أبسط الأسئلة. C'est quoi l'analyse élémentaire? Ça veut dire quoi? Donc, l'analyse élémentaire, c'est-à-dire on va déterminer les éléments chimiques par lesquels est formé le composé interne. Analyse élémentaire. On va faire la combustion de ces composés organiques par l'oxygène. Si le produit de départ contient le carbone, donc la combustion donne CO2. Si le produit de départ contient l'hydrogène, la combustion va donner H2O. S'il contient l'azote, la combustion va donner N2. Et s'il contient le soufre, la combustion va donner le SO2. Donc, on va peser les quantités de CO2, de H2O formées. Et en fonction de la masse, on va déterminer le pourcentage de carbone et de l'hydrogène. Donc, on vous donne directement le pourcentage de carbone et le pourcentage d'hydrogène. Bien sûr, sous-entendu, on peut déterminer le pourcentage de l'oxygène puisque le composé fait carbone ou hydrogène ou oxygène. Alors, on va tout d'abord déterminer la formule brute de A. Déjà, avec le but de l'analyse élémentaire. On va déterminer la formule brute de A. Alors, pour déterminer la formule brute, il y a une formule à apprendre. Tu peux l'apprendre ou تحفظها وتصبها. اللي هي donc عندكم déjà السيري انتم على الفيسبوك donc تنجموا تتبعوني من السيري نتاعكم اللي عندكم. Alors, déterminer la formule brute de A. Donc, c'est qu'il faut apprendre que la formule 12x sur le pourcentage de carbone égale y sur pourcentage d'hydrogène égale 16z sur pourcentage d'oxygène. Avec un fille azote, Z égale 14t. T est le nombre d'atomes d'azote, divisé par le pourcentage de l'azote, égale la masse molaire de l'échantillon, divisé par 100. Donc, il suffit d'apprendre cette formule pour déterminer la formule brute. Et bien sûr, donc, X égale le pourcentage de carbone fois la masse molaire, divisé par 1200. Y égale la masse molaire sur 100 fois le pourcentage d'hydrogène, ainsi de suite. Donc, juste, حبيت نعملكم rappel نتاع الفورمول هذية pour déterminer d'après les formules ou les pourcentages de carbone et d'hydrogène. Donc, il suffit نخرج le pourcentage de l'oxygène égal à 100 moins pourcentage de carbone plus pourcentage d'hydrogène. Donc, étant donné les données et les on peut déterminer directement X égale à 4, Y égale, donc toute application numérique faite, Y égale à 8 et Z égale à 1. Alors, c'est quoi la formule brute de ce composé? Il s'agit de C4H8O. Donc, question numéro 1, déterminer la formule brute. Donc, قلنا نحفظ الفورمule ونخرجوا la formule brute. Question 2, l'étude spectroscopique du composé A a donné le résultat suivant. Donc, en examinant le résultat, on peut déterminer la formule semi-développée نتاع الكomposé هذايا. خاطر الفورمule brute هذيا à cette formule brute, on peut lui correspondre برشا formule semi-développée ou la formule topologique. Donc, on va déterminer la formule bien déterminée. Alors, normalement, قبل ما نعمل analyse spectroscopique, il faut tout d'abord calculer le nombre d'insaturation. Donc, الكالكول نتاع النمبر d'insaturation يسهل لي يقول لي فيه دوبليزان ولا فيه دو دوبليزان ainsi de suite. Calcul du nombre d'insaturation. مش نفكرك زاده في الفورمول نتاع النمبر d'insaturation. Alors, par définition, le nombre d'insaturation I égale X
moins Y sur 2 plus T sur 2 plus 1. Avec, donc, il y a des formules à apprendre pour déterminer le nombre d'insaturations. Avec X et les nombres d'atomes tétravalents. Alors بالنسبة لنا bien sûr انت توا ديما بحذاك ورقة وخذ لي نوت خاطر مش اللي مش نقولوا مش الكل مش نكتبوه باش تبدا المنظمة الورقة نتاعي دونك انت خذ لي نوت خذ لي نوت. Alors X et les nombres d'atomes tétravalents في chimie organique c'est la chimie de carbone et des hydrogènes généralement. Donc le tétravalent تاعنا هو الكربون. Donc X et les nombres de carbone. Hein? Y et les nombres des atomes monovalents. Monovalent معناها يعملوا liaison واحدة بركة. Liaison covalente واحدة بركة. Les monovalents sont les hydrogènes et les halogènes. Donc je vais noter X est un halogène. Les halogènes, ce sont les éléments de la colonne du CF, tels que le fluor, le chlore, le brome ou l'iode. الفليور نلقاوه شويه في les molécules نتاعنا surtout نلقاو le chlore ou le brome. Donc X est un halogène, c'est un élément monovalent. Donc le Y est les nombres d'atomes d'hydrogène et deux halogènes. Faire attention, généralement quand on dit calculer le nombre d'insaturation ما تغزروش le chlore ou le brome. Donc il faut tenir compte du chlore et du brome. T est les nombres d'atomes trivalents. Le trivalent في chimie organique هما les atomes d'azote. خاطر هما ازوت وفوسفور ما نشوفوش الفوسفور في الشيمي في لي كومبوزي اورغانيك سورتو نحكي سورتو في لي كومبوزي اللي نشوفوهم احنا دونك بالنسبه لنا سي لاتوم دازوت. دونك ابليكاسيون نوميريك عندنا C4H8O. alors dans ce cas قداش النمبر d'insaturation في الكا نتاعنا égal nombre d'atomes de carbone égal à 4 moins le nombre d'atomes monovalents 8 divisé par 2 et n'oubliez pas le plus 1. Donc, on a trouvé le nombre d'insaturation est égal à 1. Alors, généralement, إذا كان تلقى nombre d'insaturation égal à 1 مش تخمم في liaison double. L'insaturation est égale à 1, ça peut être une liaison double ou un cycle. خمم في liaison double قبل السيكل. Donc, السيكل généralement إذا كان عندي برشا nombre de carbone ولا حاجة. اما نورمالمون هو تقول لي عندي الحق نخمم في سيكل اما هاتا جو في ديمونطري باللاغمان وبالانفراروج كو سيرتو بالانفراروج كو الان هي اون ليزون دوبل كان قد نومبر دانساتوراسيون ايغال ا 2 دونك مش تخمم او بيان ليزون تريبل خاطر لا ليزون تريبل اي كونسيديري كوم دو انساتوراسيون والا دو ليزون دو دوبل ليزون والا اون ليزون دوبل اي ان سيكل. alors في الكام تاعنا on a trouvé une insaturation. Alors ensuite, l'étude spectroscopique du composé A a donné le résultat suivant. Alors sur le spectre infrarouge, qu'est-ce qu'on observe? Sur le spectre infrarouge, on observe une bande intense vers 1720 cm-1. باش تفكركم. Donc خاطر أنا كيف فهمتكم في الكور حتى على البلاتفورم لنا في الكور enregistré que la valeur 1700 خاطر اني مش نقول في الاخر فما دي فالور ابروندر باش يسهل عليا ربح الوقت في الكونكور خاطر احنا on vous donne une table dans laquelle vous avez les valeurs نتاع الانفراروج ولي فالور دي ديبلاسمون شيميك في اللاغمان اما دو بريفيرونس احفظ كيلكو فالور اللي هما يسهلوا لي يربحوني في الوقت. دونك 1720 il correspond à une liaison double C double liaison O. Ou le 1650, مش بالضبط, qu'on vers cette valeur. Vers 1750, il s'agit de C double liaison C. Donc, le 1720, elle correspond à une liaison C double liaison O. Effectivement, ارجع للتابل نتاعك تلقى في الانفراروج table infrarouge 1720 correspond à C une liaison double C double liaison O. Et donc, هذيك هي l'insaturation نتاعنا. Alors, في spectre RMN, il montre les signaux suivants, un triplet, un singulet et un quadruplet. Question numéro A. Donc, petit a. Donnez l'allure de spectre RMN du composé A. Donc, je vais donner le spectre, l'allure de spectre. On fait la question petit b. On va interpréter le spectre obtenu. Alors, qu'est-ce qu'on a sur le spectre? Je vais représenter le spectre. Le spectre est formé par un axe
horizontal et un axe vertical. Donc, l'axe vertical, l'axe horizontal varie de 0 à généralement, autre valeur fait déplacement chimique. Donc, le déplacement chimique, unité ppm. Le déplacement chimique, en général, varie entre 0 et 14 ppm. ما نلقاوش des valeurs أكبر. أكثر valeur هو l'hydrogène de l'acide carboxylique تطلع vers 12 ppm. L'hydrogène d'un acide carboxylique fait 12 ppm. L'hydrogène d'un aldéhyde fait 9 ppm. Des valeurs نقول أني apprendre باش يسهل عليا قراية السبيكترا. Alors, les valeurs varient من 0 حتى 14. 0 هو le déplacement chimique de TMS. Le TMS هو le tétraméthylsilane. SI entouré par 4 CH3. Donc, le déplacement chimique de 12 protons de TMS يطلعوا في 0 ppm. Les valeurs de déplacement chimique de tous les groupes organiques الكلهم يطلعوا بعد 0. Donc, علاش ناخذوا référence نتاعنا le TMS. Alors, vous avez كيف نغزر les valeurs نتاع déplacement chimique نتاعي نتاع السبيكتر هذايا نلقى 1 ppm 2 ppm 2,1 ppm و 2,5 ppm. دونك باش نحاول ناخذ إشال نظهر فيه les valeurs ال 1 و 2,1 و 2,5. دونك par exemple ناخذ هذه 1 هذه 2 هذه 3 دونك هذه 2,5 à peu près 2,5. Alors, vers 1 ppm, on observe un triplé. Donc, un triplé vers 1 ppm d'intégration 3H. Un singulier à 2,1 ppm. Donc, un singulier à 2, ريت الأوتور نتاع السينيال هذايا تعملوا singulier هكا ولا singulier هكا كيما تحب انت. الأوتور n'intervient pas في l'interprétation نتاع السبيكتر. ما يهمنيش في الأوتور نتاع السينيال اللي أنا مش نحطه l'intensité. دونك اللي يهمني هو l'air اللي تحت السبيكتر اللي هي سيغا traduire par courbe d'intégration. Donc, le courbe d'intégration est proportionnel للl'air اللي تحت البيك هذاك. Et vous avez un quadruplé à 2,5 ppm. Donc, à 2,5, vous avez un quadruplé. 1, 2, 3 et 4. Si je vais ajouter une courbe d'intégration, le spectre RMN نتاعي, donc je vais choisir une échelle qui m'enhabeni. Par exemple, l'échelle V correspond à 3H, 3 protons. Le singulier هذا كيف كيف 3 protons, donc je garde la même hauteur. و le 2,5 correspond à 2H, donc يكون أصغر شوية من الأولانيين الزوز. Donc هذه اللي كنقول لي représenter la courbe d'intégration. Donc c'est l'allure du spectre RMN du proton du composé A. Question petit b. Alors, en utilisant les données spectroscopiques, déterminez alors la formule semi-développée de A. Alors, en utilisant le signal infrarouge, elle atteint une liaison double, C double liaison O. Et maintenant, je vais interpréter le spectre RMN. Alors, sur le spectre RMN du proton, on observe إلى حد الآن pratiquement في كل كونكور من 2016 خاطر في 2016 تزادت البارتي ارمان وانفراروج pratiquement في كل كونكور نلقى ارمان وانفراروج. دونك من توا عاود ارجع اعمل ريفيزيون للارمان والانفراروج خاطر هكا تو تشوفوا حتى في لي كونكور مش نحاول ديما نعاود نجبد عليها باش خاطر pratiquement كل عام تجي الارمان والانفراروج. Alors, qu'est-ce qu'on observe sur le spectre RMN? On observe un triplet d'intégration 3H. Un triplet d'intégration 3 protons. Donc, il s'agit d'un CH3, intégration 3H, donc d'un groupe CH3
couplé avec combien? Couplé avec 2H. علاش un triplé. La multiplicité هذه تتسمى la multiplicité. La multiplicité est égale à le nombre de protons voisins plus 1. Donc, puisque قلنا احنا un triplé, donc le nombre de protons voisins égale à 2, plus 1, ça fait 3. Donc, on observe un triplé. Donc, CH3 couplé avec 2 protons voisins. Donc, il s'agit d'un CH3 lié à CH2. Donc, il s'agit de ce groupe CH3. Donc, le point là, vous avez un CH3 lié à CH2. Le point Fénia, alors, un singulier d'intégration 3H. دونك قاعده نعمل في ريداكسيون باش كيف نجاوبوا في الكونكور نتاعنا يلزم نعملوا الريداكسيون كيما هكا. دونك ان singulier d'intégration 3H. Donc il s'agit un singulier معناها le 3H نتاعي ne sont pas couplés. Donc il s'agit d'un groupe CH3 d'un groupe CH3, mais maintenant non couplé. Non couplé. Donc, pas de protons voisins à côté de ces CH3. Donc, il s'agit d'un CH3 non couplé. Donc, ما فماش بحذاه حتى proton voisin. Donc, dans ce cas, pas de couplage. Hein? Et le point 3, vous avez un quadruplé d'intégration de H. D'intégration de H. Donc, il s'agit d'un CH2, d'un groupe CH2 lié à ou bien couplé avec 3 protons. Le nombre de protons voisins égale à 3, plus 1, ça fait 4, donc la multiplicité est un quadruplé. Donc, troisième point, vous avez un CH2 lié à CH3. Donc, vous avez le groupement CH2. Voilà, donc les groupes اللي عندي. On a un CH3 lié à CH2 ou CH2 lié à CH3. Donc, on parle du même groupe. Hein. Alors, نعطيكم remarque. Généralement, إذا كان في الRMN نتاعك تلقى un quadruplé et un triplé avec triplé d'intégration 3H ou le quadruplé d'intégration de H, راهو فما le groupement utile non couplé. معناها utile مسكر. كنقول مسكر à droite de l'utile معناها pas d'hydrogène voisin. معناها الأوتيل نتاعي ليي الحاجة يا إما أكسجين خاطر الأكسجين ما يعديش الكوبلاج وإلا ان سي دوبل ليزون أو وإلا سي معبية ما فيهاش حتى هيدروجين دونك با d'hydrogène voisin. Donc كل وين ترى un quadruplé et un triplé et en plus l'intégration 3-2 alors فما le groupement utile هذايا effectivement. Donc vous avez le groupement utile et vous avez un CH3 non couplé et vous avez un C double liaison O. Donc c'est quoi la structure? Donc, il s'agit d'un C double liaison O. L'infrarouge, il dit que femme un C double liaison O lié à CH2, CH3, le groupement utile, elle est méchant le couplage, et le groupement CH3 kif non couplé. Donc, le CH3 non couplé et le CH2, CH3 le couplé non couplé, خاطر femme un C double liaison O. Donc, c'est quoi la molécule qu'on a obtenu, la formule semi-développée? Donc, il s'agit
de butane. Est-ce que لازم نقول butane de on ولا butanone تكفي؟ Donc, c'est pas la peine de donner la position de on. Pourquoi? خاطر اللي كنحطها في الكربون numéro 1 إذا كان il s'agit d'une cétone C double O في الكام تاعنا لنا إذا كان تحط C double O في الكربون numéro 1 يولي aldéhyde. Donc, la cétone doit être au milieu de la chaîne. إذا كان C double O au bout de la chaîne راه يولي aldéhyde ما عادش cétone. Alors, dans ce cas, butanone ولا butane de on زوز صحاحة كيما تحب. Voilà, donc B, en utilisant les données, on a donné la formule de A. Donc, c'est la molécule A. C, nommé selon les règles de nomenclature systématique le composé A. Donc, il y a des questions petit c. Hein? Donc, question petit c, il s'agit de butanone, la nomenclature. Question petit d, donner un isomère de constitution de A. Un isomère de constitution. Est-ce que vous vous rappelez des isomères de constitution? Et ou bien, un isomère de constitution ou bien un isomère plan. Kif kif. Un isomère de constitution égale isomère plan. Différent de stéréoisomère. Donc, c'est quoi la différence? Les isomères plans ou les isomères de constitution, هما projection في le plan. Le stéréoisomère, اللي هما شفناهم في البارتي stéréochimie, ou bien le stéréoisomère conformationnel ou le configurationnel. Donc, ou bien de conformaire, ou on change, si on change de configuration, مش نحكيو على les stéréoisomères configurationnels, tels que énantiomère ou des stéréoisomères. Donc, في الكام تاعنا قال لي اعطيني isomère de constitution, c'est-à-dire isomère plan. Donc, un isomère إذا كان نعطيك دو موليكول وبروجيكسيون في البلان ونقول لك اعطيني ريلاسيون ما بيناتهم ما تنجم تقول لي كان دي زيزومير دي كونستيتيسيون لي زيزومير دي كونستيتيسيون نجم يكونوا دي زيزومير دي فونكسيون ولا ايزومير دو شين ولا ايزومير دي بوزيسيون. دونك ان ايزومير de constitution est un isomère plan. Projection dans le plan, kif kif. Hein? Alors, donner un isomère de constitution de butanone, donc, par exemple, un isomère de fonction, ou l'isomère de chaîne, ou l'isomère de fonction. Alors, par exemple, je vais donner la formule topologique du composé A. Donc, il s'agit de butanone A. Un isomère, par exemple, de fonction. Vous avez 4 carbones, mais le C double liaison O, je vais le au bout de la chaîne. Donc, c'est quoi l'isomère de constitution de A? Dans ce cas, il s'agit de butanal. Le butanal, c'est un aldéhyde, butanal. Le butanal est un isomère de constitution de A. C'est un isomère de fonction. On change la fonction chimique. Alors, juste في الكاستيون هذايا حبيت نعمل لكم rappel على les isomères plans ou les isomères de constitution. C'est clair? Alors, je passe à la partie B. Donc, vous avez partie A et partie B. Alors, à partir du composé A qu'on a déjà déterminé, on effectue la suite réactionnelle suivante. Donc, vous avez devant vous la suite réactionnelle. تشوفوا في كيفاش في السويت هذه مش نحاول نحط نربط les fonctions اللي شفناهم مع بعضهم. Alors, question numéro 1. L'action d'une solution de cyanure de potassium. Le cyanure de potassium. لنا أعطيتكم الستركتور نتاعو. ينجم يعطيناش الستركتور. Donc, les cyanures, c'est le CN-.
le cyanure de potassium, c'est-à-dire lié à K. Donc, si je vous donne le KCN, c'est comme si je vous donne le CN-. Le K+, ou le Na+, في chimie organique, ce sont des ions indifférents. Mais يدخلوش في les réactions chimiques. Mais faire attention, le Cl-, عنده قيمة في chimie organique. C'est un nucléophile, c'est un bon nucléophile. Le Na+, ou le K+, ما تغزلهمش, عبارة ما عندكش. Donc, si vous avez le KCN, c'est-à-dire vous avez le Cn-. Donc, l'action d'une solution de cyanure de potassium selon un mécanisme bimoléculaire. Donc, في الدوني متاعي, je dois souligner le bimoléculaire. Donc, ما طلعتهاش البارتي B. Donc, vous avez ici le partie B. Alors, un mécanisme bimoléculaire. Donc, on doit souligner un mécanisme bimoléculaire. C'est-à-dire quoi, bimoléculaire? C'est-à-dire d'ordre 2. Unimoléculaire ou monomoléculaire, c'est-à-dire d'ordre 1. كان يقول لي بي زايدة أو لنا bimoléculaire. Mécanisme bimoléculaire, c'est-à-dire d'ordre 2. Sur le composé C conduit au composé D. Question petite a, donner la structure de C. Donc, avant de donner la structure de C, bien sûr, on doit tout d'abord donner la structure de B. Or, B, il s'agit de bétane de Hall. عطانا déjà structure متاع B. Je نقول لكم علاش عطانا déjà la structure de B. كنا نجمو نخرجوها وحدنا. أما احنا خاطر البارتي هذه مازلنا ما شفناهاش jusqu'à maintenant. خاطر في الكومبوزي كاربونيلي كان فما شكون قري الكربونيلي دونك ينجم يجاوب عليها l'obtention de B à partir de A. Alors pour arriver à C, on doit commencer tout d'abord par le composé A. Donc vous avez CH3 تنجم تستعمل التوبولوجيك C double liaison O CH3. J'ajoute le LiAlH4. Alors وين شفناه ال LiAlH4 déjà احنا الرياكتيف هذايا premièrement ديما suivi par H3O+ وإلا H2O en milieu acide. Alors وين شفناها ال LiAlH4 شفناها في الكور متاع ليزامين. أول ما شفنا LiAlH4 شفناه في الكور متاع ليزامين وبعد مش نعاود نشوفوه في الكور متاع الكربونيلي. لي كومبوزي كربونيلي هما لي زالديد لي سيتون. في الكام تاعنا il s'agit d'une cétone. Alors خذ دي نوت انت توا que Li يلزمك تعرف que LiAlH4 le NaBH4 le NaBH3CN le BH3 le LiH هذوم الكلهم بالنسبة لك sont donneurs de l'hydrure H- يعطيو l'atome H-, l'hydrure l'ion H-. Donc à apprendre كنحط لك LiAlH4 ولا NaBH4 ولا NaBH3CN ولا BH3 ولا LiH Li plus H-. Donc هذوم الكلهم donneurs de H-. Donc, بالنسبة لنا, LiAlH4 est un donneur de H-. Alors, le H-, normalement, c'est un nucléophile. Il se fixe sur un centre électrophile. C'est quoi les centres électrophiles? Lena, c'est le carbone C. علاش خاطر lié double liaison O. Alors, بالنسبة لك زادة ديما خذ des notes. Le C double liaison O est toujours un électrophile delta plus. Donc, ديما il nécessite un nucléophile. Donc, le nucléophile attaque et ouverture. شفناها déjà الرياكسيون هذه في RMGX. في RMGX le R-, le R lié à RMGX c'est un R-. Donc le R- est un nucléophile عليه كربونيلي يعمل attaque ou ouverture. واضحة. Donc بالنسبة لنا LiAlH4 c'est un H-. Le H- attaque de CO et ouverture. Donc on va lier un H لنا وهذه ما قلنا ديما l'ouverture تعطينا un O-. الO- suivi par hydrolyse تولي OH. الO- مش تاخذ H+ من الميليو اسيد هذايا. Donc c'est comme si عملت addition de H و H وحلينا la liaison double. نجم نبدل لك الرياكتيف LiAlH4 suivi par hydrolyse نجم نبدلها لك بالH2. كانت تفكروا في الكور ألسان قرينا رياكسيون ديدروجيناسيون addition دي H2 les liaisons doubles ونحطوا لهم H2
نردوها C sample C ونعملوا 6 addition de 2H. Donc هذايا ال H moins وال H plus c'est comme si عملت addition de H2. واضحة؟ باهي الرياكسيون هذه نورمالمون باش نشوفها في الكور كربونيلي. بالنسبة لي أني مازلت ما قريتش الكور كربونيلي. هذاك علاش قلت لكم اون اوبتيان عطيتكم لو برودوي داريفي. دونك قلت لكم اون اوبتيان لو كومبوزي بي تيل كو لو كومبوزي بي اي لو بوتان 2 ol en position 2 فما OH. Et donc CH3 CH2 C هذه قلنا مش تولي OH CH3 et on a ajouté un hydrogène provenant de LiALH4. Et donc, on obtient le butane de ol. C'est le composé B. Alors maintenant, je vais prendre le composé B et je vais ajouter le SOCl2. هذه يلزمكم تعرفوها خاطر في الكور الكول شفنا alcool plus SOCl2 qu'est-ce qu'il donne. Donc je vais ajouter le SOCl2. Déjà, on va donner la structure de C. Alors, c'est quoi le rôle de SOCl2? C'est une réaction à apprendre. Toujours, le SOCl2, le rôle نتاعو يبدل OH بالكلور. يبدل ال OH بالكلور. Donc, le SOCl2 نشوفوه في الكور الكول ونشوفوه في الكور أسيد كربوكسيليك. L'acide carboxylique خاطر فيه OH. Donc, le rôle de SOCl2, toujours, il remplace NOH par un chlore. Parmi les questions في الconcours, يقول لك donnez-moi un autre réactif qui remplace le SOCl2. Alors, بالنسبة لك, le PCl5 et le PCl3 remplacent le SOCl2. ديما خذ des notes. بحذاك ورقة وديما خذ des notes. Donc, le SOCl2, on peut le remplacer par le PCl5 ou le PCl3. هذوما des questions du concours. Et donc, on obtient le CH3, CH2, CH, et je remplace le OH par un chlore. Et le but de la réaction est de réaliser la synthèse du RX à partir de l'alcool. Donc, on obtient un RX, SOCl2. Donc, c'est le composé C. Alors, question pétitaire. Donnez la structure du composé C. Question PTB. Quel est le type de la réaction entre C et KCN? D'après vous, c'est quoi la réaction entre C et KCN? KCN, on a le K plus ayant indifférent, donc femme CN moins. Où il s'agit d'un RX. RX plus CN moins. Il s'agit d'une réaction de substitution nucléophile. Alors, بالنسبة لك ديما le CN- est un bon nucléophile. Le CN- ديما شوف ديجا لنا قلنا la réaction est bimoléculaire. احسب انت ديما CN- ديما يعطي SN2. خذها نوت زاده. جينيرالمون كنقول جينيرالمون معناها كان هو في بروبليم بدلها لي عطاتني اسانا مش معناها غلط نتبع حتى المينوريتير ينجم يخدم عليها. اما بالنسبه لكم انتم خذها دي نوت كون سي ان موا جينيرالمون يعطي اس ان 2 ونيكليوفيل ما هوش باز ما عندوش كاركتير بازيك سي ان موا عنده كاركتير نيكليوفيل. خاطر احنا نورمالمون كل كومبوزي عنده دوبلي ليبر معناها عنده كاركتير نيكليوفيل اي كاركتير بازيك او ميم طون. الوغ بالنسبه ليك لو سي ان موا est un bon nucléophile et donne SN2. Alors question B, quel est le type de la réaction? كي قلنا type نقولوا substitution nucléophile ولا élimination. وكي يقول لك quel est l'ordre تقولوا d'ordre 2 ولا d'ordre 1. Alors بالنسبه لنا le type وبرا. Donc la réaction ou bien il s'agit d'une réaction de substitution nucléophile. SN. Question PTC, donnez l'expression de vitesse de cette réaction. Donc, on a dit que la réaction est bimoléculaire. Et bimoléculaire.
Donc, il s'agit de SN2, réaction d'ordre 2. Alors, la SN2, c'est une substitution nucléophile d'ordre 2 qui s'est fait en une seule étape. L'attaque de nucléophiles et le départ de nucléofuges sont synchrones, se font en même temps. تفكر زادة que le SN2 qui نعمل الميكانيزم متاعها il faut que le groupement entrant ou le groupement partant le groupement entrant اللي هو le nucléophile attaque du côté opposé du groupement partant. Généralement, on observe une inversion de la configuration. مش ديما inversion de la configuration. Mais généralement علاش خاطر le groupement entrant يدخل من en arrière مثلا و le groupement partant يخرج en avant. Donc normalement البلاصه اذا كان le groupement entrant و le groupement partant زوز عندهم même ordre de priorité numéro 1 راهو مش تلقى inversion de la configuration automatiquement. Sinon عاود اقرا configuration et voir s'il s'agit d'une inversion de configuration ou لا. اللي هي تسمى inversion de Walden. L'inversion de Walden هي inversion des parapluies معناها الفورم نتاع الموليكول تتبدل. Alors, il s'agit de... Alors, donner l'expression des vitesses dans ce cas. Le vitesse V s'écrit sous la forme de K fois la concentration de A, اللي هو le réactif interne, fois la concentration de Cn moins. La concentration de Cn moins. Donc, c'est l'expression des vitesses. D'ordre 2, je معناها d'ordre 2. Donc, l'alpha متاعو égale à 1, l'ordre partiel par rapport à A est égal à 1, ou l'ordre partiel par rapport à B par rapport à Cn égale à 1. Donc, l'ordre total, 1 plus 1 égale à 2, d'où l'abréviation SN2. Petit d. Alors, donner la structure du composé D après l'ajout de KCN. Donc, on va faire une réaction de substitution nucléophile. Je vais changer le Cl par un Cn. Je vais substituer le Cl par Cn et CH3. Donc, c'est le composé D. On a donné la structure du composé D. Question 3. Donner la structure et les noms systématiques du composé E. Alors, c'est quoi le composé E? E est obtenu après ajout de LiAlH4 H3O+, sur le composé D. Alors, réaction هذه شفناها في الكور amine تتفكروهاش. C'est quoi cette fonction? C'est quoi la fonction de cette molécule? Alors, est-ce qu'il s'agit bien d'un nitrile? Bien sûr, ما تقوليش cyano لأن le cyano, le CN في النومنكلاتور نسميه cyano إذا كان فما أسيد كربوكسيليك خاطر الأسيد كربوكسيليك بريوريتير على النيتريل. Donc, dans ce cas, يولي CN ramification تولي cyano. في الكام تاعنا سي با لو سيانو معناها ما تسميهوليش لو سيانو بوتان الكومبوزي هذا خاطر il s'agit d'une fonction nitrile, il s'agit d'un nitrile. Comment on appelle les nitriles? Donc, la nomenclature نتاع les nitriles نسميهم les alcanes بالE alcanes nitriles. Alcanes nitriles. Par exemple, في الكام تاعنا هذايا c'est le butane nitrile. Butane 1 لا هذايا la chaîne principale est formée par les 4 carbones هذوما. النيتريل bien sûr الكربون نتاع النيتريل y compris في النومنكلاتور. Donc 1, 2, 3 et 4. Donc il s'agit de butane nitrile. في الكربون numéro 2, vous avez une ramification اللي هي CH3. Donc il s'appelle le 2-méthyle. Le 2-méthyle. ما طلبناش في النوع تاع ديا مش نحطه كمان. لو 2 ميثيل بوتان ما تنساش الاو خاطر فما كونسون butane nitrile. Ensuite, on va donner la structure et les noms systématiques des produits E. Alors, on va prendre le D
troisièmement, CH3, CH2, CH3. Alors, c'est quoi le CN? C'est un C triple liaison N, chemin de Lewis. On va ajouter LiAlH4. Donc, كيف العادة LiAlH4 هذه قلت لكم ديجا الرياكسيون اللي شفنا فيها LiAlH4 شفناها في الكور أمينة في السنتيز دون أمينة à partir de nitrile. Donc, شفنا الرياكسيون هذه. Premièrement, LiLH4. Deuxièmement, H3O+, وإلا H2O au milieu acide. H3O+. كيف. دونك يلزم تعرف خاطر نجم أني ما نحفظش الرياكسيون. دونك au moins عندي دي مو كلي نجم نوصل بيهم للبرودوي d'arrivée. دونك يلزمك تعرف que LiAlH4 est un donneur de H-, hydrure H-. دونك لنا يلزمني ان الكتروفيل خاطر هذايا نيوكليوفيل. الوغ الالكتروفيل دون سو كا هو الكربون هذا. علاش؟ خاطر ليي للازوت. لازوت اتراكتور دونك دلتا موان. دونك الكربون هذايا اي ان دلتا بلس. سي ان الكتروفيل. دونك الاش موان هذه ال سو فيكس على الكربون هذه اي اوفرتور تولي ان موان. الاليالاج 4 دونور دو 4 H-. ومازال عندي ليزون دوبل لنا. دونك فما سونتر اخر الكتروفيل الاتش موان تاتاكي اون اوتر فوا. دونك سي كوم سي مش تعمل دو فوا H- على السنتر هذا وهذه مش تولي موان وموان تعمل لها هيدروليز بالهاش ديزو تولي ان هاش وان هاش. دونك بالنسبه لك التريبل ليزون هذه تحلها بالLiAlH4 سويفي باغ هيدروليز. نجم نعطيك رياكتيف اخر كيما قلت لك بكري نجم نعطيك H2 en présence de nickel. دونك اديسيون لو H2 ديما يحل لي ليزون دوبل والا لي ليزون تريبل. Donc, addition de HH ou addition de HH. Alors, à apprendre, nitrile mal LiAlH4 suivi par hydrolyse, yatina amine primaire. Donc, yatina le composé CH3, CH2, CH lié à CH2, NH2 et le CH3. Donc, c'est le composé E. Donner la nomenclature systématique du composé ou des produits E. Qu'appelle-t-on ces composés? Donc, c'est quoi la fonction chimique? Il s'agit d'une amine. Donc, la chaîne la plus longue doit contenir l'amine interne. Donc, l'amine est formée par... Il s'agit d'un alkyle amine. نسميهم ولا alkanamine. نجم نسمي حتى alkanamine. Donc, il s'agit d'un alkyle amine, une amine primaire, formé par 1, 2, 3, 4 carbone. Donc, il s'agit de butylamine. Le butyl interne ramifié في position 2. Donc, les deux méthyl, butylamine. Les amines نسميوهم alkyl amine. Les amines primaires, alkyl amine. Donc, l'alkyle interne est déjà ramifié. Donc, les deux méthyl, butylamine ou la butanamine qui mettra. C'est la nomenclature du composé E. Maintenant, pour la question numéro 4, je vais utiliser le composé E pour obtenir le composé F. Donc, en détaillant le mécanisme réactionnel, déterminer la structure du produit d'arrivée F. Alors, كل wintra CH3I en XC suivi par l'oxyde d'argent Ag2O, H2O et suivi par chauffage. Alors, خمم في l'élimination d'Hoffmann, réaction d'élimination d'alkylation suivie par élimination d'Hoffmann. معناها كاش مش تعرف que انت فما réaction d'Hoffmann فما amine primaire, secondaire ou le tertiaire تعمل له alkylation وإلا méthylation وإلا perméthylation suivie par une réaction d'élimination. Donc, réaction هذه شفناها في الكور amine. C'est une réaction très intéressante. تشوفوها برشا في les séquences réactionnelles نتاعنا وفي les problèmes نتاعنا. Alors, je vais commencer par le composé E, CH3, CH2, CH2 lié à NH2, CH lié à CH3. Donc, c'est le composé final
de tout à l'heure, c'est le composé E. Nexa CH, oula, c'est bon. C'est bon, hein? Donc, 1, 2, 3 et 4. Le butane, 1, 2, 3 et 4. Donc, c'est le butylamine. Donc, on va prendre les composés E, on va détailler le mécanisme, hein. Donc, je vais commencer par une alkylation qui s'appelle alkylation d'Hoffmann. Donc, je vais ajouter un CH3 lié à l'iode. Pourquoi il a dit CH3I en excès? On va voir. Donc, je vais commencer par le premier CH3I. Alors, n'oubliez pas que l'azote, il admet un doublet libre, donc c'est un bon nucléophile. Et le CH3I est un électrophile. Donc, vous avez un delta plus sur le CH3. Pourquoi? Lié à l'halogène qui est attracteur. Alors, dans ce cas, le nucléophile N, il va attaquer le CH3 et départ de groupements partants tels que l'iode. Et donc, je vais remplacer l'hydrogène qui se trouve sur l'azote par un CH3. C'est-à-dire, le H-, le I- qui a été parti, il va arracher un parmi ces deux hydrogènes. Donc, normalement, si je vais détailler le mécanisme, CH2, CH, CH3, CH2. Alors, sur l'azote, vous avez déjà un H, vous avez un deuxième H et on a fixé un CH3. Donc, on va obtenir un N+. Et le contraiant, c'est un I-. Alors, dans ce cas, le I-, il va arracher ce proton. Donc, le I-, il va arracher ce proton. Allez, je rate l'azote attracteur. Donc, il va récupérer son doublet et il libère l'hydrogène. Donc, في الآخر مش نلقى moins HI moins HI. نجم لي تاب هذه ما نحطهاش نحط ديريكتومون moins HI et نعطي directement le produit d'arrivée. CH2, CH, CH3, CH2, lié à N, بقات لي H بركة et j'ai remplacé l'autre H par le CH3. كيف كيف مازال عندي un doublet libre sur l'azote, donc مازلت نجم نزيد ajout de CH3I مرة أخرى. CH3I هكا علاش يقول لك CH3I en excès. Donc addition كيف عندنا un delta plus. Donc addition et départ de l'iode. نحط directement moins HI خاطر déjà عندك un hydrogène. هذه تتنحى بالإي moins. Donc moins HI إيش يعطينا CH3 alors CH3 CH2 CH CH2 N CH3 CH3. Est-ce que vous voyez qu'à partir d'une amine primaire, تحصلت على amine tertiaire? Faire attention, vous avez un excès de CH3I. Vous avez toujours le doublet libre qui se trouve sur l'azote et on a encore le CH3I. Donc, je vais ajouter encore une fois CH3I. خاطر عندي un nucléophile qui attaque l'électrophile delta plus et départ de l'iode. Et donc, on obtient un ammonium quaternaire. Donc, ديما l'alkylation d'Hoffmann en excès, si on ajoute le CH3I en excès, c'est ce qu'on appelle perméthylation. أكثر من مرة الميثylation. Donc, CH2 N lié à 3 fois CH3. Et donc, ça devient un ammonium quaternaire. Donc, ما عادش عندي double libre على l'azote. Donc, ما عادش نجم نعمل attaque مرة أخرى على CH3I. Donc, un ammonium quaternaire. Quaternaire معناها عامل 4 liaisons. Un ammonium quaternaire. وبيان سور مانيش باش نوقف في الستاد نتاع الامونيوم quaternaire. صنعنا الامونيوم quaternaire باش نكمل الرياكسيون d'élimination d'Hoffmann. Alors, une fois on a obtenu l'ammonium quaternaire, باش نزيدو توا l'AgO2.
OH وإلا AG2 AG. alors باش نحطها لكم لوطا. le AG2O plus H2O donne le OH- ou bien le AgOH, c'est-à-dire le OH-. Donc le OH- est un nucléophile. لا c'est une base. هو ينجم يكون نوكليوفيل، mais الكام تاعنا c'est une base خاطر عندي un proton acide في الكومبوزي نتاعنا. donc le AG2O H2O. دونك نحب على الفلاش نحط لك AG2O H2O واللي نحط لك AgOH الزوز صحاحة خاطر لي AgOH نجيبوه من AG2O H2O. donc عبارة عن OH-. alors c'est quoi le rôle de OH- dans ce cas? il s'agit d'une base, donc elle va arracher un proton acide. est-ce que عندي un proton acide في الكومبوزي نتاعي هذا وإلا لا؟ alors il faut regarder le carbone qui porte le N+, donc هذا le carbone qui porte le N+. est-ce que vous avez un carbone en alpha? le carbone en alpha هو le carbone voisin de carbone qui porte le N+. est-ce que le carbone en alpha porte un hydrogène? oui, donc cet hydrogène a un caractère acide. pourquoi? comment savoir que l'hydrogène a un caractère acide? إذا كان l'hydrogène est entouré par un groupement attracteur. alors vous avez N+, qui est un groupement attracteur, donc cet hydrogène a un caractère acide. alors la base OH-, elle va attaquer cet hydrogène et des rabattements de ces doublés هذا rabattement entre ces deux carbones et départ de N+. exactement الميكانيزم هذا عبارة هذا كله انالوجين X وتحط لها une base. mais الباز ديما تنحي l'hydrogène en alpha de carbone qui porte le X. donc هذا الكربون qui porte le X. le carbone en alpha فيه hydrogène acide, donc la base تتكي l'hydrogène rabattement et départ de l'halogène. في الكام تاع l'amonium quaternaire كيف tu supposes que هذا est un bon groupement partant. alors في الكا هذه بالذات عندنا un seul carbone en alpha du carbone qui porte le N+. الاخرين الزوز 2 hydrogènes. donc من نجم نصنع كان ألسان واحد بركة، كان الألسان هذا أكهو ما عنديش des autres possibilités. dans le cas où vous pouvez عندك مثلا كربون أخرى لنا وفيها هيدروجين، donc فما possibilité متاع ألسان لنا وإلا possibilité متاع ألسان لنا. l'élimination d'Hoffmann, réaction هذه تتسمى élimination d'Hoffmann, elle conduit à l'alcène le moins substitué anti-زيتسيف. العكس يقول لك justifier pourquoi l'alcène majoritaire هو l'alcène le moins substitué. la justification تقول له car il s'agit d'une élimination d'Hoffmann ou bien car le groupement partant est un ammonium quaternaire. donc هذا يتسمى le groupement partant est un ammonium quaternaire, donc elle conduit majoritairement à l'alcène anti-زيتسيف ولا le moins substitué. في الكام تاعنا عندنا ألسان واحد بركة اللي هو CH3 CH2 C, je vais éliminer cet hydrogène, donc ça reste CH2 et CH3. Donc c'est le rôle de OH-. le OH-, il va attaquer cet hydrogène, rabattement de ces doublés et départ de N 3 fois CH3. Et donc on obtient le composé F final. Le composé F. Deux formules C5H10. C5H10, quand tu as le calcul du nombre d'insaturations, total le nombre d'insaturations égal à 1. Effectivement, vous avez une liaison double في الموليكول interne. C'est clair? Voilà, donc كان نحب نزيد نتوسع ونقول لكم مثلا ايش يعطينا الرمان نتاع وذايا سي جي في باسي الرمان. دونك اول كيستيون في الرمان نقول لك combien de groupes de protons équivalents في الموليكول هذه. دونك فما لو جروب هذايا يعطينا ان سينيال، لو جروب هذا يعطي ان سينيال، لو جروب هذا يعطي ان سينيال وهذا ان سينيال. دونك اون توم في الرمان باش نلقى 4 سينيو في الرمان نتاعنا افيك هذايا الكربون فوازان ما فيهاش حتى هيدروجين، دونك با ديكوبلاج، يعطينا ان سينغولي d'intégration de H. CH3 هذايا كيف الكربون اللي بجنبه ما فيهاش حتى بروتون، يعطينا سينغولي d'intégration 3H.
Le groupement هذا منا ما فماش couplage بحذاه فما 3 donc يعطينا un quadruplet d'intégration de H وهذا un triplet d'intégration 3H. Effectivement, vous avez le groupement utile اللي يعطينا triplet ou quadruplet. Et je passe à la partie 3, partie C de ce problème. Alors, je vais utiliser le composé F sur lequel, donc شفتوا كيفاش في البروبليم نتاعي استعملنا الرمان، استعملنا السبستيسيون نيكلوفيل، استعملنا الكول، امين انسي دي سويت. دونك نحاولوا تو نحطوا لي كور الكل مع بعضهم. Dans ce cas, je vais utiliser un alcène F, la fonction F est un alcène. Donc l'alcène, on va faire l'addition de O3, H3O+, zinc. Donc il s'agit bien d'une réaction d'oxydation. Donc oxydation, cette oxydation s'appelle une ozonolyse réductrice. Pourquoi? Car on a utilisé le zinc comme réducteur. Donc, je vais commencer par le composé F. Donc, CH3, CH2, C, doublison CH2 lié à CH3. Les composés F. Alors, qu'appelle-t-on le composé F? C'est un alcène formé par 4 carbones, 1, 2, 3 et 4. C'est le butène. Le but 1N ou bien le butène, en position 2, vous avez la ramification méthyle. Le 2-méthyle, but 1N. Alors, sur lequel on va ajouter, parmi les questions, il y a le réactif d'une ozonolyse réductrice. Donc, le réactif d'ozonolyse, ils aiment les narafam. في الكا هذا عطانا déjà le réactif d'ozonolyse. Donc, premièrement, O3, deuxièmement, ozonolyse réductrice, bien sûr, donc on a utilisé le zinc. Alors, pour la question numéro 1, l'ozonolyse de F en milieu réductrice conduit à un mélange de deux produits, tels que le méthanal et un composé A. Donnez la structure de A. Donc, premièrement, O3, suivi par hydrolyse H2O en présence de zinc. Alors, l'ozonolyse est une méthode d'oxydation puissante, c'est-à-dire je vais provoquer le clivage de ces doublons C en intercalant les deux oxygènes. Donc, on met oxygène l'ENA ou oxygène l'ENA. Alors, est-ce que vous avez sur cet alcène, est-ce que vous avez des hydrogènes éthyléniques? Alors, les éthylènes, l'éthylène est un CH2, doublon CH2. Alors, l'éthylène, c'est la molécule qui est éthène. L'éthylène a 4 protons éthyléniques. Alors, dans ce cas, est-ce que l'alcène contient des protons éthyléniques? Oui, il a 2 H éthyléniques. Donc, nous utilisons le zinc dans l'ozonolyse réductrice pour ne pas obtenir l'acide carboxylique. Le clivage, il y a un aldéhyde. H et H et un C doublon O. Donc, il y a un aldéhyde. Or, l'aldéhyde se transforme en acide carboxylique. باش الكاستيون تاعي لنا كيفاش الالديد يتعدى الاسيد كربوكسيليك سي انا هو الاكسيدون اللي استعملناه باش الالديد خلى سي با لوزون مش لوزون هو اللي خلى الالديد يتعدى الاسيد كربوكسيليك مي الاوزون فيه 3 اكسجين دونك واحده من لي زوكسيجين مش تجي لنا والاكسجين الثانيه مش تجي لنا في الكليفاج تبقى واحده من الاكسجين اللي بقات هذيك مع الهاش دي زو تعطينا هاش 2 او 2 لو هاش 2 او 2 هو الاكسيدون اللي مش يعدي الالديد للاسيد كربوكسيليك دونك احنا نحطوا الزنك بور ريدوير l'oxydant H2O2 هذاك هو الرول نتاع الزنك دونك الزنك il va réduire le H2O2 اللي تصنع في وسط الرياكسيون تاعنا اي ما يخليش الالديد يتعدى الاسيد كربوكسيليك. Alors, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient un C doublon O lié CH3, CH2, CH3 plus un C doublon O puisque ça amène le zinc.
Donc l'hydrogène مش تقعد sous forme d'hydrogène ما تبدلش ال OH. Donc on obtient un aldéhyde et non un alcool. Donc هذايا اسمه الميثانال. قال لنا le méthanal. Le méthanal ou bien نسميوه le formaldéhyde. ينجم يقول لك formaldéhyde. Alors نعطيك remarque ديما خذ les notes. Alors le formaldéhyde كل وين تلقى كلمة forme هكا راهو فما un seul carbone. دونك الديد وكلمة فورم معناها الديد فيه كربون واحدة بركة. هكا الديد فيه كربون واحدة بركة. كي نقول لك لو فورما اسيد فورما اسيدا معناها اسيد فيه كربون واحدة بركة يتسمى فورما اسيدا. دونك ميثانال ولا فورمالديد كيف كيف. Et vous avez le bétanone. Est-ce que vous remarquez très bien qu'on revient au composé A؟ مش هذا الكومبوزي A اللي خرجنا له الرمان نتاعو الاولاني بالكل. دونك رجعنا صنعنا الكومبوزي A بعد ما عملنا كالشمان كل عاودنا رجعنا صنعنا لو كومبوزي A. Donc c'est la structure de A. Donc question 1. Question 2. Donnez les structures des composés A1, A2 et A3. En partant de 3-phénylpropyne. Alors, donc, page جديدة. Alors, le 3-phénylpropyne. Le propyne est formé par 3 carbones. CH. Et en position 3, donc 1, 2, 3, l'alcyne ياخذ l'indice le plus bas. En position 3, vous avez le groupement phényl ou le benzène comme ramification. Donc, vous avez CH2. Il s'agit très bien d'un alcyne vrai. Pourquoi un alcyne vrai? خاطر عنده hydrogène au bout de la chaîne. Hydrogène à l'alcyne. Donc, علاش اسمه alcyne vrai. Par quoi est caractérisé un alcyne vrai? Il est caractérisé par un proton acide. Donc, إذا كانت تحط لها base هذه تنحي الهيدروجين أسيد هذا الباز اللي هو جينيرالمون استعملناه NaNH2. NaNH2 est une base très forte خاطر الهيدروجين هذه ما عندهاش كاركتير أسيد كبيرة برشا. دونك نستعملوا لها باز très forte pour arracher ce proton إذا كان حاجتي بالنيكليوفيل الموا هذايا. يعني مانيش باش نستعملها الهيدروجين أسيد هذيك. دونك مش نحط على الكومبوزي نتاعي. Je vais ajouter H2. Alors, faire attention, il s'agit très bien d'une réaction d'hydrogénation de 3-phénylpropyne. Alors, l'hydrogénation d'un alcyne fait 2 cas. Quand تعمل l'addition d'un seul H2, donc vous devez utiliser un catalyseur empoisonné, tel que le catalyseur de Lindlar. اللي يوقف الألسين في الألسان. الكاتاليزور دي ليندلار ما يخليش الألسان يتعدى الألكان. كان تحب الألسين وتردها ألكان اعمل اديسيون دو 2 فوا H2 واستعمل أي كاتاليزور تحبه أنت أبار الكاتاليزور امبوزوني. دونك إذا كان مش يعمل لي addition de H2 على السين il faut vérifier اشني هي الكاتاليزور اللي استعملناها. Alors dans ce cas on a utilisé le palladium désactivé. Alors le palladium désactivé c'est un palladium empoisonné ou bien un palladium de Lindlar. Donc ينجم يبدل لك الفوكاب désactivé ولا de Lindlar ولا empoisonné. Il donne le composé A1. Donc بالنسبة لنا on obtient un C double liaison C sur lequel on a ajouté 2 H selon une 6 addition. في الكام تاعي ما نستحقش 6 ولا ترانس ولا ديجا ما قاليش اعمل ديسكسيون ستيريوشيميك اون بلوس ما نجمش نعمل ديسكسيون ستيريوشيميك ما قلقنيش نحطها 6 والا نظهرها ولا ما نظهرهاش خاطر vous avez sur ce carbone 2 H qui sont كيف كيف معناها الالسان نتاعنا لا عنده configuration Z ولا E خاطر n'est pas différemment substitué. Donc vous avez un HH donc on peut pas parler ni de Z ni de E. Donc, s'agit-il d'un isomère géométrique? Non. Pourquoi? خاطر l'alcène n'est pas différemment substitué. Donc, il ne s'agit pas d'un stéréoisomère géométrique. La géométrique ou la optique. Optique, معناها فيه carbone asymétrique و géométrique فيه liaison double différemment substitué. Donc, احنا اللي نحكيو على géométrique ولا optique في الكا هذه. Donc, quand يسألني يقول لي est-ce que cette molécule est douée de pouvoir rotatoire? نقولوا non. Pourquoi? خاطر c'est une molécule achirale. Alors, on obtient le composé A
Alors, sur A1 maintenant, on va ajouter le HBr. Oui, oui, Khalil. Oui, très bien, Khalil. هكاك يا خليل معايا يعطيك الصح. Alors, normalement, vous avez un CH2 phi qui s'appelle le groupement benzyle. Donc, vous avez un CH2 phi. Très bien. ريت كان ننساو كربون راهو بعد البرودوي داريفي نتاعنا كل نلقاوهم غالطين ديما اني رغم ديما نقولها ديما نقول اعمل فيريفيكاسيون تاع الكونسيرفاسيون دو لا ماتيير ديما احسب النمبر دو كربون نتاعك باهي تو مش نعمل اديسيون دو اش بي ار اديسيون دو اش بي ار على لسان فما دو كا قرينا في الالسان اديسيون دو اش بي ار فيها دو كا اش بي ار ايونيك و اش بي ار راديكالير دونك اسكو في الكام تاعنا مش نعملوا اديسيون دو اش بي ار ionique, c'est-à-dire H plus Br moins, ou elle مش نعملوا addition de HBr radicalaire. Alors, مع ال HBr حطينا ROOR. C'est quoi le ROOR? Alors, le ROOR, c'est un peroxyde en présence de la lumière HNE. Donc, HBr en présence d'un peroxyde, on va parler d'une addition radicalaire. Effet Karach, addition, normalement, on dit qu'il s'agit d'une addition anti-Markovnikov. Donc, l'addition de HBr en présence d'un peroxyde, فهمتها لكم أني قبل قلت لكم كان مش نعملوا اديسيون ايونيك اول حاجه تبدا بها في الالسان ومش تعمل اديسيون دو اش بي ار ابدا بدلتا بلس دلتا موان على الالسان alors vous avez un C double liaison C parmi ces deux carbones lequel qui porte delta plus et lequel qui porte delta moins donc tout dépend des effets électroniques de R اللي على الالسان vous avez H ما عندهم حتى effet électronique ici vous avez le groupement benzyle le benzyle هو الفي CH2 قلتها لكم الفينيل هو بنزين وحده البنزيل هو فيه CH2 donc le groupement benzyle a un effet plus I le phi CH2 ديما عنده un effet plus I un effet donneur plus I donc on va pousser ce nuage vers ce carbone donc ce carbone va porter une fraction de charge delta moins ou le carbone numéro 1 delta plus. L'effet donneur plus I, il va pousser le nuage vers le deuxième carbone. Alors, قلت لكم كان نعملوا addition de HBr ionique, c'est-à-dire H plus Br moins. Le H plus c'est fixe à delta moins, ou le Br moins c'est fixe à delta plus. Dans le cas où نعملوا addition de HBr en présence de peroxyde والا HNU ساعات يقول لك HNU كهو ما يحطلكش بيروكسيد دونك دون سو كا لو بلس على البلس والموا على الموا معناها الاتش بلس سي فيكس على دلتا بلس والبي ار موا سي فيكس على السي موا اور احنا ما عندناش في الميكانيزم نتاعنا ما عندناش اتش بلس وبي ار موا عندنا اتش بوان بي ار بوان كي قال لك ديتايي لو ميكانيزم ارجع للكور تشوف الميكانيزم نتاعنا سي في اون 3 ايتاب وتمشي بشوي بشوي تبع الميكانيزم مي احنا في الاخر مش ديما يقولنا اون ديتاي لو ميكانيزم هكا علاش نعطيكم هكا دي زاستيوس باش تسهل على روحك لوبتونسيون تاع البرودوي داريفي دونك لو بلس على البلس والموا على الموا علاش خاطر حطينا بيروكسيد دونك اون اوبتيان ان سي سامبل سي alors vous avez CH2 le moins مش نحط عليها le brome CH2 ولنا le plus مش تولي CH2 et CH2 lié للبنزène phi. Et donc, on obtient le composé qu'on appelle le composé A2. Alors, qu'appelle-t-on le composé A2? Nomenclature. ديما نرجع للnomenclature باش ما تنساوليش الnomenclature. Donc, vous avez le carbone numéro 1 خاطر c'est un RX. Donc, l'X, يلزمو ياخذ l'indice le plus bas. Donc, 1, 2, 3. Il s'agit de propane, c'est un alcane. En position 1, vous avez le bromo et en position 3, vous avez le phényl. Le 1 bromo, 3 phényl, propane. Alors, je vais prendre le composé A2 sur lequel je vais ajouter le magnésium. Mg. Mg
Bien sûr, toujours l'addition de Mg, ça doit être dans éthyle 2O anhydre. Donc le solvant anhydre. Alors, ديما كي نلقى éthyle 2O, il s'agit du solvant, ما تدخلوش في الرياكسيون. Le O, éthyle, éthyle, c'est un éther diéthylique. Le terre diéthylique doit être anhydre. Je معناها anhydre. Donc, anhydre, c'est-à-dire sec, sans trace de H2O. Le solvant doit être anhydre. Alors, fait le concours, ساعات يقول لك pourquoi vous devez utiliser l'éther anhydre? Pourquoi vous devez utiliser un solvant anhydre? Question كيما هكا وإلا question أخرى يقول لك quelle est la réaction qu'on doit éviter dans le cas de l'utilisation d'un solvant anhydre? Alors, on doit utiliser un solvant anhydre sans trace de H2O pour éviter la réaction entre le RMGX que je vais former et le H2O, elle est موجود في l'éther. Donc, il s'agit d'une réaction acido-basique. خاطر le RMGX عنده caractère basique واللو عنده caractère acide. Donc, automatiquement, فما réaction rapide ما بين le RMGX ou le H2O. Donc, pourquoi on utilise un éther anhydre? Pour éviter la réaction acide-base entre le RMGX et l'éther. هكا علاش نستعملوا solvant anhydre. Alors, ديما Rx plus Mg, on obtient le RMGX. Donc, phi, CH2, 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 Mg, Br. Et on obtient NRMGX. Qu'est-ce qu'on va ajouter maintenant? C'est bon. Donc, question numéro 2. Donner les structures du composé A1, A2, A3, c'est bon. Je passe à la question 3. Alors, l'action de A3 sur le produit A conduit après hydrolyse à un composé H. En détaillant le mécanisme de cette réaction, donnez la structure de H. Alors, je vais prendre le composé A, elle est snarnée déjà. Donc, il s'agit de CH3, le butanone, laqineh, C double liaison O, CH3, c'est une cétone, sur lequel je vais ajouter le composé A3 الأخراني هذا CH2 خدمت بالسمي développé كيما تنجم تخدم بالتوبولوجيك معناها c'est pas la peine de représenter هذوما الكل تخدم بالتوبولوجيك MGBR. Alors, c'est un RMGX. Par quoi est caractérisé un RMGX? Donc, c'est un nucléophile. Il s'agit d'un R-. Dima, le MG est un MG2+, le BR c'est un BR-, les MGBR est un MGBR+, donc c'est un moins, c'est un nucléophile. Donc, بالنسبة لك ديما RMGX, il s'agit d'un R- doublé et atterré par le R. Donc, vous avez un nucléophile qui va attaquer un centre électrophile. Alors, c'est quoi le centre électrophile في الكomposé هذايا؟ قلنا ديما un C double liaison O, elle présente un centre électrophile delta plus. Alors, dans ce cas, vous avez un delta plus et vous avez un R-. Donc, le R-, il attaque le delta plus et ouverture. ديما كي نعمل attaque على الكربون c'est O, نعمل ouverture. خاطر الكربون ما تعملش 5 liaisons. Ouverture, ça devient un O- suivi par hydrolyse. علاش يقولنا suivi par hydrolyse باش يولي OH. خاطر O- après hydrolyse يولي OH. Donc, qu'est-ce qu'on obtient? Le carbone fait déjà CH3, fait le groupe CH2, CH3. Je vais ajouter un CH2, 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 phényl et un O-. Le O-, après hydrolyse acide, H3O+, donc l'hydrolyse acide, ديما ناخدو منها H+, on obtient un alcool. Donc, une cétone plus RMGX est suivie par hydrolyse, تعطينا cétone. تعطينا alcool, bien sûr. CH2, CH3, CH2, phi et OH. Un alcool.
Donc, c'est le composé H. Maintenant, on va ajouter H+, chauffage, on obtient le produit d'arrivée. Donc, je vais voir comment on obtient le produit final à partir de H. حسب رايكم comment à partir de H, du composé H plus chauffage, لقينا le composé هذا. N'oubliez pas que H fait le groupement phényl. Le phényl, pour nous, il s'agit bien du groupement benzène. Le benzène, on le voit ici. Donc, شنو الرياكسيون اللي عملناها d'après vous le H باش عطانا le composé هذا. S'agit-il d'une substitution électrophile? Bon, أني لنا وسهلنا لكم عطيناكم لو برودوي داريفي، أما تنجم من هذايا ونقول لك اش بلس شوفاج هي ولو انها ما تظهر لكش سيرتو كي خدمت بالفورمول سيمي ديفلوبي بيتيتر بالتوبولوجيك تظهر لك خيره. دونك اون فا donner un mécanisme pour obtenir le produit d'arrivée. Alors je vais simplifier باش نظهرها لك بالباهي. Je vais utiliser le phényl باش نحل الفينيل نتاعي في الفورم بنزينه باش تظهر لي الموليكول. Alors c'est quoi le composé H? Il s'agit de benzène. ايش فيه البنزين؟ باش نخدمها توبولوجيك باش تظهر لك خيره. Donc benzène lié à un carbone 2 3 4 5 6. Donc 3 4 5 et 6. باهي في الكربون 1 2 3 4 في الكربون numéro 4 vous avez un OH et un CH3. 1 2 3 4. Donc في الكربون 4 vous avez un CH3 نخليها topologique et un OH. Est-ce qu'il s'agit bien de composé H? بدلته في الفورم topologique. composé H. كنا نجموا البروبلème الكل نخدموه بالفورمule topologique. Alors, on va ajouter sur le H, on va ajouter H plus chauffage. H plus chauffage. Alors, normalement, le H plus, par quoi est caractérisé? Par une case quantique vide. Et le OH est caractérisé par un doublet libre. Donc, est-ce qu'on peut avoir une réaction chimique entre le doublet libre de l'oxygène et la case quantique vide de l'hydrogène? Oui. Bon. انت مش شو تشوف لنا مش تشوف الموليكول نتاعك الكل اشنو هما لي فونكسيون اللي فيها الكول وفيها بنزين. الاتش بلس مش تقول لي علاش ما نحطش هاش بلس الكاز كونتيك فيد خاطر البنزين معروف نيوكليوفيل. البنزين يعمل اديسيون بالدوبلي ليبر. تنجم تعمل اديسيون نيوكليوفيل اما ماكش تعمل حتى شيء مش تبدل هيدروجين بهيدروجين. دونك اون ريان في. دونك ماناش باش نخدموا سبستيسيون الكتروفيل نتاع البنزين خاطر الهاش بلس سي با ان الكتروفيل اللي شفناه في الكام تاع البنزين. دونك الكام تاعنا لنا مش نخدموا النيوكليوفيلي تاع الاكسجين. دونك الاكسجين لو دوبلي ليبر il va attaquer الكاز كونتيك هذه ايش مش يعطينا. alors نعاود الستركتور نتاعي هذه. Donc, on obtient un O. وش نزيد نحط عليها l'hydrogène H, ça devient un O+. قاعدة لها doublé. Donc, هذا après l'ajout de H. Donc, ça devient un OH, H+. Qu'est-ce que vous remarquez? Est-ce que le H des O est un bon groupement partant? خاطر فما chauffage احنا مش نعملوا chauffage déjà في الميثode في l'étape هذه. Donc vous avez l'oxygène est un atome très électronégatif, attracteur. En plus elle est chargée positivement, déficitaire en électrons. Donc elle devient encore un bon groupement partant. Donc le chauffage ايش يعمل؟ départ de ce groupement. L'oxygène elle va récupérer son doublet et on va
former un électrophile, un centre électrophile. Benzène, CH3, un centre électrophile, un C+. ديما اعمل vérification du nombre de carbone. 1, 2, 3, 4. 1, donc 1, 2, 3 et 4. Le quatrième فيه l'éthyle ou فيه CH3, conservation de la matière. Donc on obtient un carbocation C+. Est-ce qu'on peut avoir une réaction chimique؟ خاطر احنا البنزين شنو من الرياكسيون اللي شفناها في البنزين؟ شفنا réaction de substitution électrophile de benzène. Est-ce que la réaction de substitution électrophile, elle se fait en 3 étapes. L'étape numéro 1, formation de l'électrophile, formation d'un centre في case quantique vide. L'étape numéro 2, attaque de l'électrophile par le noyau benzénique et formation de l'intermédiaire de Wieland. Ou l'étape 3, هي la réaromatisation. أوصل تلاحظ لأنك فما في نفس الموليكول فما بنزين وفما électrophile. Donc, on va avoir une substitution électrophile qu'on appelle intramoléculaire. Intramoléculaire, c'est-à-dire à l'intérieur de la même molécule. Donc, vous avez ce doublet, bien sûr, doublet, elle est bahdi liaison avec, qui va attaquer l'électrophile et on va former un intermédiaire ou un complexe qu'on appelle complexe sigma. Alors, les liaisons doubles, on a مش نسكروا cycle لنا donc liaison entre ces carbones et ces carbones مش نعملوا liaison chimique donc on obtient un bicycle cycle آخر لنا juste مش نثبت قداش السيكل هذا فيه من كربون. Alors vous avez carbone numéro 1 هي هذه donc 2 3 4 5 qui se lie في الكربون numéro 6. Donc il s'agit très bien d'un cycle à 6. Alors الكربون هذا هو هذا الكربون هذا هو هذا الكربون هذا هو هذا والكربون ديريكتومون ليي للسي هذا فيه CH3 وفيه groupement éthyle CH3 ou groupement éthyle. C'est clair? Est-ce qu'on obtient مش مازلت في الميكانيزم باش ما وصلش البرودوي فينال دونك on a fixé donc لنا قاعدة وين le plus وين donc liaison هذه le 2 électrons هذو الالكترون هذه هي والالكترون الثانية هذه هي الالكترون هذه دونك السنتر هذايا قاعد بلوس هو اللي خسر الكترون دونك السنتر هذا قاعد بلوس alors فما hydrogène لنا vous avez déjà un hydrogène et on a utilisé déjà احنا hydrogène H+ comme catalyseur on doit régénérer le catalyseur متاعنا donc هذه آخر étape اللي هي تتسمى étape de réaromatisation. هذا يتسمى complexe sigma وإلى intermédiaire de Wieland suivi par réaromatisation. اش معناها aromatisation ولا aromatique ou réaromatisation؟ alors le composé كان aromatique لنا il était aromatique. Aromatique, اش معناها؟ معناها le cycle نتاعنا contient 6 électrons 1 2 3 4 5 6 6 électrons planes ou délocalisés. Donc si vous avez un nombre d'électrons plane et délocalisé qui s'écrit sous la forme de 4n plus 2, on coule le composé interne aromatique. Est-ce que 6 s'écrit sous la forme de 4n plus 2? Oui, si on prend n égale à 1, donc on obtient 6 égale à 4 fois 1 plus 2, ça fait 6. Donc, un composé aromatique. في الكا هذه, vous avez 1, 2, 3, 4 AKO électrons. Donc, 4 ne s'écrit pas sous la forme de 4n plus 2. Donc, ما عادش عندنا un composé aromatique. Donc, مش نعاودوا نردوه aromatique, مش نعاودوا نردوه liaison double هذه لنا. Donc, علاش نسميوها étape de réaromatisation et on obtient le composé final. ترجع الدوبلي هذه et un cycle 6 à côté, فيه méthyle ou éthyle, qui est le composé final obtenu.
C'est clair. Donc, on a donné un mécanisme pour obtenir le produit en détaillant le mécanisme de cette réaction. Donc, discuter l'activité optique de H obtenue, proposer un mécanisme pour la formation de I. هذه le composé I final. Alors, نرجع الكاستيون بي بي قال لنا discuter l'activité optique de produit H. ما نجموا نعملوا discussion نتاع l'activité optique إلا بنشوفوا الميكانيزم نتاع l'obtention de H. Alors, هذه لنا صنعنا الآش في l'étape هذه. Donc, حطينا RMGX على C double O. Est-ce que le produit obtenu est optiquement actif ou لا؟ Ben, remarque, normalement, faire attention. Mais je trouve que le composé d'arrivée H fait un carbone asymétrique. Donc, je trouve qu'il un carbone asymétrique, donc il est optiquement actif. Non, ce n'est pas le cas. Nous نقولوا كي نعطيك molécule, نعطيك molécule, ونقول لك est-ce que cette molécule est optiquement active ou لا؟ مثلا نعطيك الموليكول هذه ونقول لك اسكو سيت موليكول اي اوبتيكمون اكتيف ولا لا، مش تلقى فيها ان كربون اسيمتريك ان سول، مش تقول لي وي سيت موليكول اي اوبتيكمون اكتيف. بوركوا؟ خاطر ال بريزونت ان كربون اسيمتريك، والا مش تقول لي خاطر ما عندهاش حتى اليمون دي سيمتري. باغ كونتخ في الكا هذه بالذات on a réalisé la synthèse d'un produit. donc صنعنا برشا دي موليكول من الكومبوزي اش، ما صنعناش موليكول واحده بركه. donc عملنا attaque de RMGX à cétone, à la C double liaison O. Est-ce que vous remarquez que C double liaison O est plane? C'est quoi la géométrie de C double liaison O? Elle est de type A, X3, E0. Donc, elle est plane. La géométrie est plane. Donc, l'attaque de RMGX à la CO, 50% من الفوق, 50% من l'autre. Donc, attaque 50-50. Donc, في الكاستيون بيتي بي، تروازيامون بيتي بي مش نرجع لها خاطر اني جاوبت على بيتي سي، مش نرجع في الكاستيون. الوغ l'acétone A est plane. Donc, l'attaque de RMGX, qui est le composé A3, peut se faire 50% en haut ou 50% en bas. Donc, attaque 50-50. Donc, on obtient alors un mélange racémique puisqu'on a obtenu un carbone asymétrique. Donc, l'RMGX 50% en arrière ou les 50% en avant. Donc, dans ce cas, on obtient un mélange racémique. Donc, H est un mélange 50-50 de deux énantiomères. On obtient alors un mélange racémique de deux énantiomères. Est-ce que les mélanges racémiques est doué de pouvoir rotatoire? Bien sûr que non, n'est pas doué de pouvoir rotatoire. Donc, la question à discuter est l'activité optique du produit H. Donc, H n'est pas doué de pouvoir rotatoire, n'est pas optiquement actif. شمعناه يقولنا un composé optiquement actif وإلا لا؟ مش نعديوه على le pouvoir rotatoire. Si il nous donne un angle de déviation alpha, on dit que le composé est optiquement actif. Si il n'est pas doué, يعطينا un angle alpha égale à 0, on dit que le composé n'est pas doué de pouvoir rotatoire. في الكام تاعنا مش يعطينا 50% من الميلانج مش يعمل déviation plus alpha. Le deuxième 50% مش يعمل déviation à gauche moins alpha. Donc, on obtient un alpha résultante est égal à 0. Donc, on dit que le composé n'est pas doué de pouvoir rotatoire. Et voilà, donc on a terminé le problème 1. Je passe au problème 2.
Donc, نحاول نمشي فيسع في البروبلème 2 ما عادش عندنا برشا وقت. Alors, le composé 6 peut être synthétisé à partir de la vanilline 1 selon le schéma réactionnel suivant. Quel est le rôle de NaNH2 dans la transformation 1, 2? راه ناخذوا الكومبوزي 1 هذايا مش نحطوا له NaNH2. احنا ديجا قلنا جبدنا عليه في البروبلème 1 que le NaNH2 est une base forte. On a utilisé le NaNH2 في الكور السين نحن بها الهيدروجين نتاع الالسين فغي نجموا نستعملوه كوم باز في اي رياكسيون اخرى. alors انه هو الهيدروجين اسيد في الموليكول هذه. est-ce que الموليكول هذه contient un hydrogène acide d'après vous? et faire attention, remarque très importante, مازلنا ما قريناش احنا الكور نتاع الالديد اما فيغ اتونسيون راهو الهيدروجين نتاع الالديد ما عندوش كاركتير اسيد ما ينجموش نحيوها بالباس. دونك الهيدروجين دان الديد n'a pas le caractère acide. دونك وقرينا كور الكول que l'hydrogène de l'alcool a un caractère acide. L'hydrogène directement lié à l'oxygène qui est un groupement attracteur. Donc, on libère l'hydrogène sous forme de H+. Alors, quel est le rôle de NaNH2 dans la transformation 1 à 2? Le NaNH2 va jouer le rôle d'une base. NaNH2 est une base. Donc, elle va arracher l'hydrogène de l'alcool. Alors, représenter le composé 2. Question 2. Donc, on va prendre le composé de départ. C'est un benzaldéhyde ramifié. هذا يتسمى benzaldéhyde. Benzaldéhyde ramifié بال OCH3. Qu'appelle-t-on la ramification OCH3 تتسمى méthoxy. والOH comme ramification زاد تتسمى ramification خاطر الالديد تغلب الالكول دونك سي با ان الكول سي ان الديد دونك الOH تولي هيدروكسي. وين البوزيسيون تاع الميثوكسي؟ الميثوكسي بارابور البنزالديد دونك هذا الكربون numéro 1 2 3. En position 3 vous avez le méthoxy et en position 4 vous avez un hydroxy. Ordre alphabétique, le 4 hydroxy, 3 méthoxy, benzaldéhyde. Donc, هذيك النومنكلاتور نتاع الفانيلين. On ajoute premièrement le NaNH2. خلنا نظهر لكم الميكانيزم ولو حتى كان ما قاليش الميكانيزم. Donc, le NaNH2 c'est une base. Donc, elle va arracher le proton de l'alcool et donc elle va donner un O-. OCH3, réaction acide-base. Et vous avez un aldéhyde COH. Alors, maintenant, deuxièmement, qu'est-ce qu'on va ajouter? On va ajouter un NRX phi CH2Cl. NRX. Alors, RX mal au moins, dans ce cas, vous avez un delta plus à la CH2, خاطر lié للchlore qui est delta moins, ou l'oxygène est un moins. C'est un nucléophile. Alors, dans ce cas, le moins, il attaque le CH2 et départ du chlore. Donc, il s'agit d'une réaction de substitution nucléophile. خرجنا نيوكليوفيج وبدلناه بنيوكليوفيل. الرياكسيون هذه بكلها تسمى ايثيريفيكاسيون دي ويليامسون. ترى لاحظ اسكو صنعنا ان ايثير والا لا. alors الكومبوزي هذا الالديد ما مسيناهاش. donc vous avez un OCH3 et على الكربون هذا O lié le CH2 phi. donc ان الكول OH حطينا باز نحينا الهيدروجين وزدناه NRX. donc صنعنا ان ايثير R O R ولا R prime. donc رياكسيون هذه كل اللي كاي شفناها في الكور الكول تتسمى ايثيريفيكاسيون دي ويليامسون سينثèse d'un éther. Question 3. Après réduction de 2 par NaBH4,
puis neutralisation. déjà حتى كان نوريك يعني في سي ان كونكور هو الاكزرسيس هذايا. دونك نوريك حاجه. شفت عطيتك لو برودوي داريفي 3. دونك لين حاول من الكومبوزي دوني هذايا، حاول في الدو هذا. اسكو شفتوا كيفاش الاو هاش ولات او لي سي هاش دو في. دونك سي هاش دو في هيك حطيناه. دونك الكول صنعنا منه ايثار. دونك الانا بي هاش 4 خدم على الجديد هذايا، اما الرياكسيون هذه خدمها لنا. دونك باش نحاول من البرودوي داريفي هذا نحاول في الكومبوزي 2. Alors maintenant, je vais utiliser le composé 2 هذا، et مش نحط له أنا BH4 كما قلت لكم. دونك الأنا BH4 est un donneur de H-. عطيتكم الستركتور نتاع ال 3. أنا BH4 premièrement, deuxièmement H2O acide. Alors déjà عطيتكم le produit d'arrivée, mais نجم نطلبك اني في الكومبوزي خاطر مازلنا ما قريناش لي كومبوزي كاربونيلي. اما انا بي اش 4 est un donneur de H-. alors le H- est un hydrure. وين عندنا سنتر الكتروفيل في الموليكول هذه كل؟ عندنا الكربون هذا est un الكتروفيل دلتا بلس. دونك ال H- اتاك اوفرتور هيدروليز ولي او هاش. دونك ديما سي دوبل ليزون او بدونور نتاع هيدرور سويفي بار هيدروليز مش تحط اش لنا و اش لنا ونحل الليزون دوبل. effectivement عطانا لو كومبوزي 3. عطيتكم ديجا ستركتور نتاع 3. دونك كيستيون 3. Après réduction de 2 par un ABH4 puis neutralisation, on isole le composé 3. Alors maintenant, le composé 3 réagit avec le chlorure de paratoluène sulfonyle, le TSCl. ونعطيكم ديجا قال لكم que TS يعطيكم structure نتاع le chlorure du tosyle. Pour donner le tosylate 4, donnez alors la structure du 4. Alors je vais prendre le composé 3. C'est un alcool. On a réduction de l'aldéhyde en alcool. Donc ça devient un OH. CH2OH. Donc vous avez OCH3 et le groupement éther. مش نخدم شوية بالتوبولوجيك ما قلقنيش. Alors plus le TSCl باش يفكركم TSCl chlorure de tosyle. شفناه في الكور نتاع الكول نستعملوا chlorure de tosyle. alors c'est quoi le rôle de chlorure de tosyle والواه نخدموها التوزيلاسيون هذه. donc الرياكسيون دي توزيلاسيون نشوفوها كان في الكور نتاع الكول. alors on va faire une tosylation de l'oxygène نتاع الكول. réaction de tosylation. وتنشوفوا الواه نستعملوها باش نشدوها une fois pour toutes. donc vous avez un doublet libre sur l'oxygène. Donc un CH2 lié à OH. Alors vous avez un doublet libre sur l'oxygène où vous avez un groupement partant chlore. Donc l'oxygène il attaque le tosyle et départ de chlore. Le chlore réveille Cl- مع ال H+ هذا يخرج sous forme de HCl. Donc moins HCl. Qu'est-ce qu'on obtient? On obtient le composé هذا CH2 et on obtient le OTS. Le OTS. C'est ça mes réactions de tosylation. Alors, en position méta, vous avez un OCH3 et en position para, OCH2 phi. Donc, cette réaction s'appelle réaction de tosylation. Pourquoi on fait une réaction de tosylation?
généralement, alcool, نعملوا l'autosylation afin d'obtenir un bon groupement partant. Donc, le OH, c'est pas un bon groupement partant. Mais يخرجش ما هو OH moins nucléofuge. Mais c'est pas un bon groupement partant. كي تحب تردوا un bon groupement partant وتعمل substitution nucléophile على السنتر هذا وتخرجوا بدل ال OH اوتوزيل خاطر الاوتوزيل يولي ان بون جروبمون بارتون. هذاك هو البوت نتاع الرياكسيون ديتوزيلاسيون. او اش نردوه اوتوزيل. توا هاو غير ما شفت اللي بعدها الرياكسيون اللي بعدها اوتوماتيكمون مش يحط لنا نيوكليوفيل. نيوكليوفيل معناها دوبلي ليبر. دوبلي ليبر كي اتاك السنتر هذا ويخرج الاوتوزيل. علاش؟ خاطر تي اس شنو تي اس؟ دونك او لي لي تي اس. تي اس هو اس دوبليزون او دوبليزون او. دونك سي ان بون جروبمون بارتون اتراكتور الجروبمون هذا. فما افي موان زاما. دونك الاو تي اس est un bon groupement partant. Donc c'est le groupement tosylate 4, le composé 4. Et question numéro 4, le composé 4 maintenant est soumis sous l'action de carbanion. شفتوا le nucléophile interne, c'est un carbanion 5. Représentez les produits 6 et quel est le mécanisme de cette réaction. Alors question 4, je vais prendre la molécule numéro 4 sur lequel je vais faire addition d'un nucléophile. C'est quoi le nucléophile? C'est un C-, un doublé libre et moins. C'est un nucléophile. Le nucléophile par quoi est caractérisé? Par un doublé libre. CO2, méthyle, C double-liaison O, CH3. Effectivement, donc vous avez un delta plus et un bon groupement partant, addition d'un nucléophile moins qui va prendre la place du OTS. Alors, نعمل لكم résumé نتاع الرياكسيون ديتوزيلاسيون. الكول وتحط له كلورور دو توزيل تصنع OTS ومن بعد تعمل اديسيون دان نيوكليوفيل. ديما اذا كان فما توزيلاسيون راي فما الرياكسيون هذه اللي هي توزيلاسيون سويفي بار سبستيتيسيون نيوكليوفيل. Parmi les questions يقول لك الواه عملت الرياكسيون دي توزيلاسيون هذه. Pourquoi vous avez fait la tosylation de cet oxygène? Donc, on fait une réaction de tosylation pour obtenir un bon groupement partant. La réaction est directement suivie par une substitution nucléophile. Alors, je vais représenter le produit d'arrivée. Donc, benzène, CH2. ايش مش نحط فيه CH2 مش نحط فيه الكربونيل C فيه CO2 méthyle C double-liaison O méthyle وإلا CH3. Déjà vous avez un CH3 topologique. N'oubliez pas le OCH3 et le OCH2 phi. Donc c'est le composé 6 d'arrivée. C'est clair? Donc, le composé 4, ainsi de suite, donc représenter 6. Quel est le mécanisme de cette réaction? La réaction d'obtention de 6, s'agit-il d'une substitution nucléophile? Donc, il s'agit d'une réaction de substitution nucléophile. SN. Est-ce qu'il s'agit d'un bon nucléofuge? Oui, le OTS est un bon nucléofuge. C'est un bon groupement partant. Le nucléofuge, c'est-à-dire un bon groupement partant. Alors, je passe à grand 2. Alors, soit l'alcool A de structure représentée ci-dessous. L'alcool A est soumis aux transformations suivantes. Donnez les structures
de A1 حتى A8. Alors, je vais prendre un alcool. باهي هذايا فيه résumé نتاع الكور alcool. Donc, je vais prendre l'alcool A suivant. OH. Alors, كان يقول لي أعطيني la nomenclature de A. Vous avez carbone numéro 1, 2, 3. Donc, l'alcool البرة من السيكل. Donc, السيكل الكل يتسمى الكيل. 1, 2, 3. Donc, c'est le propane 1-ol. في البوزيسيون 1 فما cyclopentyle. Donc, le 1 pentyle, cyclopropane 1-ol ou le propanol. Alors, je vais ajouter le SOCl2. شفت الحاجة الباهية في الأورجانيك les réactions يتعاودوا les réactifs tellement تخدم des exercices وتخدم des séquences كيما هكا تولي تحفظ les réactions نتاعك. Donc SOCl2 قلناها que l'éthane d'honneur du chlore qui transforme le OH en Cl. Donc هذاك هو ديما البوت نتاع ال SOCl2. يقول لك اعطيني رياكتيف آخر بدلوا بال SOCl2 بدلها بال PCl5. Et donc, je remplace le OH par un Cl. J'ajoute le magnésium, Mg, bien sûr toujours dans l'éther anhydre ou elle dans le THF anhydre. Anhydre pour éviter la réaction acido-basique mais bien le RMGX ou l'eau. Donc, on obtient un composé A1, A. Alors, le magnésium, ça devient un RMGX. MgCl. RMGX ou aldehyde, c'est le formaldéhyde, HH, premièrement suivi par H2O, H+. في ال RMGX من غير ما تحفظ لي برودوي معناها تقول RMGX على الديد يعطينا الكول انسي دو سويت. دونك ديما اعمل الميكانيزم هذا موان ان نوكليوفيل موان اعمل لاتاك اوفرتور تظهر لك الكول ديريكتومون. Donc on obtient le composé suivant هكا et donc l'attaque على الكربونيل C هذه مش تولي فيها OH و CH2. donc هذا كله هو الجروبمون هذا sur un seul carbone فيه CH2 ou OH. ok, un seul carbone فيه CH2 HOH et ça devient OH. donc on obtient le produit A3. alors je reviens au composé A. alcool H+ chauffage. هذه رياكسيون انتريسونت برشا في الكور الكول. دونك ان الكول H+ chauffage والا H2SO4 chauffage, c'est-à-dire il s'agit d'une réaction d'élimination. Donc élimination de H2O. donc elle donne un alcène. réaction هذه احفظها tellement نستعملوها في les séquences réactionnelles. alcool H2SO4 chauffage, réaction d'élimination conduisant à un alcène ou des alcènes, ça dépend قداش عندنا من hydrogène en alpha. Donc vous avez le carbone qui porte le OH, vous avez un carbone en alpha qui contient un H et un autre carbone en alpha qui contient un H. Donc le H+, dans ce cas, c'est un catalyseur donc qui se fixe à l'OH, soit les H2O, un bon groupement partant. On doit régénérer le catalyseur interne, rabattement, on obtient un alcène, ou elle rabattement, et on obtient un alcène. Donc H+ chauffage, ou elle H2SO4 chauffage sur un alcool, يعطينا un alcène. Donc normalement, on obtient deux alcènes, l'alcène هذا plus le deuxième alcène, l'alcène هذا, et CH3. Donc مرة نحيت الهيدروجين هذه والOH, donc alcène لنا, ومرة نحيت الOH هذه والH هذه والالcène لنا. Alors, أنه هو l'alcène majoritaire. Alors, dans ce cas, vous avez un alcène monohydrogéné. في الكا هذه, vous avez un alcène dihydrogéné. Donc, selon la règle de Zaitsev, l'alcène majoritaire est l'alcène
le plus substitué ou le moins hydrogéné. Donc هذا A5, donc هذا A4. Alors, je vais prendre l'alcène majoritaire A5, l'alcène suivant, et on va faire une réaction d'ozonolyse. شفتوا l'ozonolyse قداش intéressante نلقاوها برشا. Ozonolyse. Bien sûr, ديما في l'ozonolyse, faire attention, est-ce qu'il s'agit d'une ozonolyse réductrice ou l'ozonolyse oxydante. Donc, l'ozonolyse, c'est une réaction d'éclévage. Vous avez un hydrogène éthylénique, هكالاش استعملنا الزنك pour garder l'hydrogène هيك باش تقعد sous forme de H ما تتعداش l'acide carboxylique. Donc, on obtient le cyclopentanone, une cétone, plus un aldéhyde COH. Donc, l'hydrogène, hydrogène, donc il s'agit de propanal. Un aldéhyde A6 plus A7. Lequel A6, lequel A7, ما قلناش. المهم, on obtient deux composés. Et je reviens au composé A, sur lequel OH, je vais ajouter le K2CR2O7. Alors, K2CR2O7 est un oxydant. Donc, l'oxydant, le rôle متاعو على الكول est une réaction de déshydrogénation. Alors, juste rappel, كان عندنا alcool primaire, عندنا deux réactions d'oxydation. L'alcool primaire, نحيله 2H, يعطينا aldéhyde. كان تحب توقف في الالديد استعمل البي سي سي كوم اوكسيدون وخلي للكل البرودوي داريفي نتاعك الديد. كان ما تحبش توقف في الالديد تحب تعدل اسيد كربوكسيليك استعمل اي اوكسيدون اخر غير البي سي سي. دونك الالكول بريمير فيه ديسكسيون يا اما يعطينا الديد ولا يعطينا اسيد كربوكسيليك. انت والاكسيدون مش تستعملوا. في الالكول سيكوندير ما عنديش مشكله. alors l'alcool secondaire vous avez un hydrogène à l'OH sur le même carbone. Le carbone, il est OH. Hein? Vous avez un hydrogène, alcool secondaire. La réaction d'oxydation est une réaction d'élimination de H2. نحي ال H2. Alors, نحي ال H2. نحي ال H هذه وال H هذه وتولي هذه liaison double. Donc, il s'agit d'une cétone. ما فيهاش discussion. لا يتعدى الأسيد كربوكسيليك لا حد شيء. Donc, un C double liaison O وفيه le groupement éthyle هذايا. Donc, c'est le groupe ou le composé A8. C'est un alcool. Alors, de quel mécanisme s'agit-il lors du passage de A à A4? Donc, il s'agit d'une réaction d'élimination. Donc, question 2. A à A4, il s'agit bien d'une réaction d'élimination. Donnez les produits obtenus lorsque la réaction d'ozonolyse de A5 est suivie d'hydrolyse en absence de zinc. Alors, si on va faire une réaction en absence de zinc, نعرفوا bien que l'aldéhyde se transforme en acide carboxylique. Donc, premièrement, O3, deuxièmement, H2O, en absence de zinc. Donc, faire attention, vous avez un hydrogène, donc le cyclopentanol, ما عنديش فيه مشكلة, ما فيش discussion, plus le C double liaison O, faire attention, en absence de zinc, le H se transforme en acide carboxylique. Alors, dans le cas général, il faut retenir qu'un aldéhyde en présence de n'importe quel oxydant يتعدى l'acide carboxylique. كان en présence de zinc ما نخليش يتعدى وإلا l'aldéhyde ne se transforme pas en acide carboxylique si on utilise le PCC comme oxydant. Voilà, donc كملت des problèmes. ما تخافوش من الشيمي أورجانيك. أنا مشيت peut-être assez vite شوية حبيت نخدم لكم الماكسيموم de réaction.
شيمي اورجانيك سورس دي نوت، خليها سورس دي نوت، ماهيش صعيبه. دونك il suffit de l'exercice اللي تعمله، اعمل وعاود، رقدها شويه نهارين ثلاثه وعاودوا ليكزارسيس، خاطر لو ميم رياكسيون قاعدين يتعاودوا، سيرتو توا كي باش نوليو نخدموا دي بروبليم، تو تشوف برشا رياكتيف نعاودوهم برشا مرات، دو رياكسيون نعاودوهم برشا مرات. دونك حاولوا تخليوها سورس دي نوت. وهاني معاكم كيما قلت لكم نعملوا ريفيزيون باهيه، تبدا لو 1 اوت 15 باهيين 15 ساعه. دونك نحاولوا الماكسيموم نخدموا فيها، تركزوا معايا وبقدره ربي لاباس. اي بون كوراج وربي معاكم.